الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو ni Allahu Ta'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn baro bi kisa dɔ la kisaw cɛma. Nin baro tɛmɛna alimami belebele fila de ni ɲɔgɔn cɛ. Adamaden bɛɛ bɛ baro, hali alimamuw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ baro. Alimami dɔ y'a fɔ a alimami ɲɔgɔn ye, Allahu Ta'ala ye kabakoko min yira k'ale la, a y'a alimami ɲɔgɔn baro o la. O kosɔn baro duman ka di. N'i ye baro duman lamɛn a bɛ taasili kura d'i ma. N'i ye baro duman lamɛn a bɛ hakili kura d'i ma. N'i ye baro duman lamɛn a b'i dɛmɛ i ka ɲɛnamaya la, a b'i dɛmɛ, a b'i bilasira, a yɛrɛ b'a kɛ sababu ye e yɛrɛ fana baro min fɔli ye i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a baara ɲɔgɔnna kɛ pour que misaliya walama kabakoko min laborila a tigilamɔgɔ kan, Allahu Ta'ala ye se ka kabakoko ɲɔgɔnna labori kan. Donc an b'a ɲini an faw fɛ, ka tila k'a ɲini an baw fɛ, ka a ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ la kafoni fɛ. Mama baro ni kisa la, nin ye alimamiba dɔ ye. A ye a alimami ɲɔgɔn baro sunkalo banna lomi seli su, parce que nin yɔrɔnin bɛ ɲagami mɔgɔw ma. Ni bi ye sunkalo tile laban ye, o kɔrɔ ye di n'an ye sun dɔ bi an tɛna sun dɔ la sini, o bɛ kɛ seli ye. Donc bi o bɛ kɛ seli su ye. Misaliya bolo ma, bi ye araba ye, n'a sɔrɔ bi le ye sunkalo tile laban ye, n'an ye sun dɔ bi sini ne an bɛ taa seli kɛnɛ la, o kɔrɔ ye di bi sufɛ araba sufɛ o de bɛ kɛ seli sufɛla ye. Alimami cɛ ko an tilala suntigɛ ni fɛn bɛɛ la, bɛɛ sawani bɛ Allahu Ta'ala ye sun dɔ nɔgɔya an bɛɛ ye. Kutuba min ka kan ka k'ale bolo sini seli kɛnɛ la, ale sigini ma a bɛ miirilo masa ni denbaya ka ko, a ka telefɔni sina ka sɔnni. Alimami ye telefɔni ta, a y'a lɔ a tolo la, a tulo bɛ mun mɛn subhanallah. Ni alimamiba don, a fana bɛ lahakililajigi kɛ kosɛbɛ réseaux sociaux kan, a yɛrɛ ka numéro bɛ affiché. Alimami ye telefɔni ta min kɛ seli su fɛ, a bɛnna ni muso dɔ ye telefɔni na, muso k'a ma ko alimami, Allahu Ta'ala ye den 4 ne bila ne garijɛgɛ la, den ninnu fa ye sosegi kɛ a sala, ne ni den 4 ninnu de bɛ so kɔnɔ. Fɛn min tɔgɔ ye ko dumuni foyi tɛ ne ni n denw bolo, an bɛ se ka mun kɛ seli lon. Ça ne va pas du tout. La vieille femme, elle a appelé l'imam, elle est avec ses 4 enfants, une femme veuve, les enfants sont orphelins. À la veille même de la fête, à l'Aïd el-Fitr, elle appelle l'imam en disant: l'imam, ça ne va pas du tout. Je n'ai rien. Je ne sais pas comment je pourrai passer la fête. Comment une femme qui a alimami alimami sina ka muso ma ɲininka i bɛ fan jumɛn ni muso y'a ka quartier fɔ, a y'a ka adresse bɛɛ fɔ. Ni kuma kɛla alimami ma i b'a fɔ ko i ye biɲɛ ta k'a turu alimami na. Alimami ye mun kɛ? Alimami ye telefɔni bila min kɛ, a y'a fɔ a furumuso ye ko n furumuso, i yɛrɛ labɛn, an bɛ taa nin yɔrɔ karama sira la. Alimami muso sina k'a yɛrɛ labɛn,
Almamina muso bola ni sufe. Muso mitunya wele ka foko gbeleya ba kan ko anadon dominito bolo. Almamina muso nana kana se muso ka soda la. We da koko muso ye da elodola. Almaminya ye muso ye aya ka feretani den ye den nanu fana ye. Almaminya sina ka dik masela ka chaya almaminya la. Muso ni makari dolala. Muso ni manyuma dolala, muso ni nado. Sini ye seli e fo ite nunu bolo. Almamin ko musoma. Ko isabari dususuma. Imma ko be fenfena. Nye fe ya be fonye. Alau taala ye neni ndon garjige muna. Fone ye o garjige nyongona ye eka sokone asuno men kali alau taala lan tenko do kaboyo. Koro yedi. Neni mfuru muso ni ndon. An ka frigo fani me domini munu be an fe fo a domini nyongona eke eka bongono note nete bo ife ya fo nya soro idusu sumana fe bi me an bolo an nyongona bi bolo almamin sina ka bo imiriya be domini minula imiriya be sogo munula imiriya be yiride munula almamin bola kata sogo chaman basa almamin bola atala yiriden chaman sa raison ni pomu na nyongona almami nana ni sumanye imiriya be tulu le lawa imiriya be malo le lawa imiriya be sukaro le lawa imiriya be nono le lawa imiriya be sogo le lawa makonya be se fenfe ma domini bonda kono almami tala kata nin sankana nai almami se min kala ni domini ye muso fe da ele la domini na dola muso ko almami ma ko nin ka chade koni mena chien ni bela ka foni garde yoro tembolo alla mara yoro tembolo o koro yedi frigo min doni meni ne ka frigo ni mai almami sina ka frigo daele subhanallah frigo ni wati min ke abarasheni te qur'ana frigo ni wati min ke dominita kono al ni frigo daele ba don ka fo koni frigo ye wati janke dominima bla akono la hawla wala quwwata illa billah almamin ko komma kono ananani dominu ye ananani sowo ye almamin bola ni sukelen fe imiriya be frigo mina min yona yere bale ka bona ale yere diana frigo feme suma mina feme klafana ka bla glace la muna almamin tala ni sukelen fe kata ni frigo belebele sangana na ye kala do muso ka bona ka fo muso ye alhamdulillah be se ka domini do garde ni kono eni don pour ne pas ka ke sumana che ke domina che almamin ko muso ma konte boy ka sokono ya fiye te do wuri ka dine ni furu muso ma me temi ka sawa ni ye ka soro ka bo muso ko almami ma almami ne ka gazi bara mi mebla ne ka gazi la ne ka gazi bara bana ma don awati jollete ka me kome gba ke gazi lebe gazi yere bana bimoke almami sina ka gazi bara ni fananta ni sukelen fe almami tala kata gazi chargé ka klaka na ni gazi ye ka klaka gazi monter ka fo muso ye te sigitaka beba donc a fo arabu ka te côté tolonge fenye ni muso ye te sigitaka ka te la ben ka di almamina muso ma almamina muso o ye temi o klala temina almami sina kana feretani den yatima den les orphelins asina ka demsen nu laje o bamso sela ka domini do tobi ka do mani sufe almami sawala asina ka bolobla yatima den kuna feretani den nu kuna demsen nu kuna abekanga o kun salo subhanallah asawa ko dugu ko so am fawdi ambaw e kloma lo kisa yere la almamim bana ni bara belebele la tumado mamunu nana sisen o madon ankeni me ka kuma kisa minga ma awi kloma lo ala ko sebe ambalma musodo slama musodo o de almamin do kili sungalo tle laban seli soufe ka fo almami ko domini fo itabolo
almami nin kala almami makaba koko baye almami ya fa furu muso ye e ka fani du kana ameta ka ta se ni muso ma e sini ye seli ye almami maka kutuba labɛnw ni seliw ka kan ka kɛ cogo min ni muso ye almami wele ko bɛnnen t'a bolo a n'a den naani feretanu almami nana se ni muso bara wallahi muso y'a fɔ cogo min na a b'o cogo de la a n'a den naaniw de bɛ foyi t'o bolo almami bɔla ka taa sogo san ka taa yiriden san ka taa malo san ka taa tulu san i miiriya bɛ dumuni fɛn fɛn na almami y'a bɛɛ san ka na n'a ye muso y'a ye almami nin do ka ca fɛn tɛ ne bolo n bɛ se ka dumuni ninnu tɔ garder yɔrɔ min na a kana na tiɲɛ almami sina ka muso ka frigo lajɛ ja frigo nin ma branché courant na a ye waati jan kɛ almami ye frigo dayɛlɛ k'a ye nin frigo yɛrɛ tɛ mɛnɛna a tiɲɛnen don dumuni tɛ bila ala la waati kuntagalajan almami bɔla ka taa frigo belebele san frigo min yɛrɛ ɲɔgɔnna b'ale bolo min ka d'ale yɛrɛ ye a taalen san ka na n'a ye muso ye dumuni dɔ garder a kɔnɔ a tilala ka dumuni dɔ tobi ja n'o ye kɛ almami y'a ɲin'a fɛ ko ɲɛfɛ ye te wuri k'a di ni muso ma a ko ko anw ka gazi banna bi m'o kɛ almami ye gazi fana ye almami taala ka taa gazi fana changer subhanallah muso sɔrɔla ka te sigi ta kan ka te di almami n'a muso ma muso fana ye tobili kɛ k'a d'a denw ma feretaniw banna dumuni na almami nana ka n'a bolo bila denmisɛnw kunna ka denmisɛnw kun salo almami banna a sawala a n'a muso donna so kɔnɔ an faw ni an baw aw ye kuloma dɔ kosɛbɛ almami tola sunɔgɔla nin su fɛ almami ko kabini Allahu taala y'a dan ja sunɔgɔ bɛ ja sunɔgɔ dɔw bɛ n'i b'a kɛ i fari bɛɛ bɛ lafiya i kan almami lanin tola sunɔgɔ la a sina ka suko a sukola k'a yɛrɛ ye jardin ba dɔ la jardin an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko nankɔ a y'a yɛrɛ ye jardin ɲuman min kɔnɔ nin jardin kɔnɔ yiriden ɲumanw bɛ yen fleurs bɛ yen a bɛ kan ka taama nin jardin kɔnɔ suko la a sina ka yiriden dɔw ye yiriden ninnu ka ɲi kosɛbɛ almami k'i bolo sama k'a bɛ yiriden dɔ tigɛ jardin nin yiriden na welelikɛla dɔ ka weleli kɛ k'a to suko la ko ayi i kana se yiriden ninnu ma ninnu t'i ta ye ninnu ye jɔnw taw de ye adamadenw taw de ye ele ta bɛ kɛrɛkɛrɛnin bolo ma k'a y'a kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ almami sina ka a kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ k'a to suko la almami sina ka yiriden dɔw ye jigila almami sina ka yiriden ɲuman dɔw ye jigila subhanallah ale yɛrɛ ko kabini Allahu taala y'a da a ma deli ka yiriden minnu ɲɔgɔnna ye yiridenw bɛ kan ka jigi ka bɔ san na yiridenw tola jigila almami sina ka yiriden dɔ minɛ a y'o minɛ min kɛ a y'a da a da a bɛ kan ka yiriden nin domu almami ko k'a ka suko la ko kabini Ala y'ale dan a ma deli ka yiriden dom fɔlɔ yiriden min ka di komi nin yiriden a ye nin yiriden dun fo k'a ban yiriden nin ka di a ka di almami tol'o la dɔrɔn a ka suko tigɛla a ye suko min kɛ nin suko kɛla suko kabakobaya ma a furumuso lanima kɔrɔ a ye mun y'a ka suko la a bɛ fɛ k'a furumuso lawuli k'a fɔ a furumuso a ye min y'a ka suko la la hawla wala quwwata illa billah almami ye a muso lawuli a muso sigila a muso kumakan fɔlɔ kɛla mun ye a ko ne furucɛ i ka yiriden ɲuman de domuni yiriden min kasa bɛ kan ka bɔ i da kabini Allahu taala ye n da ma kasa duman mɛn ka bɔ i da fɔlɔ kasa min ka di komi yiriden min kasa bɛ kan ka bɔ i da almami k'a furumuso ma ne furumuso ne yɛrɛ bɛ fɛ ka yiriden ni ne baro k'i ye ten i ye yiriden kasa mɛn na ko n y'a kasa min da ko a kasa ka di kojugu nin ye mun kasa duman ye kasa duman min bɛ kan ka bɔ i da almami sɔrɔla ka don kisa la a sunɔgɔ min kɛla a y'a yɛrɛ jardin na fo ka na se yiriden minnu jigila ka bɔ sanfɛ a ye don min na k'a domu wallahi an faw ni an baw
Morote i adama de nyon jigitugu. Morote i adama de nyon bo aka konona filila. Morote nyumaya nyasi i adama de nyon ma. Ko Allahu Ta'ala ta asaraye. Sika fo itala. Ebe nyumaya minuke. Ebe bara nyuma minuke kabu yerela. Akana ki kono ka foko ni bara nyuma beye fule de ayi futede. Sika tala. Tumado on ne be perese. Tumado on ne be résultat ko teria boloma ayi. Allahu Ta'ala kanime ka résultat do kenya sigiye ki makono. Na bola ka yara ka ila dianya. Abe wara I haklima. Ma bini bokono na fili belebele mina kiyama don ode fanga kabo ima. Ado be sella teriala ka résultat yara ka ila kito dugukolo ko kaya. Ado yara be sumaya ka kenya sigiye ki makono. Ni adama denyi I adama denyo deme. Ni slama ye aslama nyobo deguna. Ni slama nana ka deme nyasi aslama nyoma. Ni slama mi me toroya la ka toroya yere dogotala. Sika fo itala. Ame to yamfana ka Allah se adama douma. Ma minu bo yere ke sege brato e ka soro sege toka. Aw ye nin ko dabla. Kera ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam. Kuni mo ye dalli bonda dayele iyere. Ka soro sebiye. Ki te foy soro. Fo toroya ite foy soro fo doyama. Iyere fana be nyanama yak bele ne soro ka nyanama yala. Anyan jija ka nyon deme. Anyan jija ka dese bagato deme. Anyan jija ka feritanu deme. Anyan jija ka firiyato deme. Anyan jija mama makobe deme na slama bela ka funi jilaja. Anye deme ke. Deme wati belebele dole kenime ka kumboni. I hakili bla feritanin kelena nyina selbala. A seli surunyana. Nebe fe ka feritanin do fariabo. Awu ye feritanin do kofo anye. Ame deme bla anka deme bese do la feritani muna. Don fani mi meneni ekana. Feritani do fana ye don fani nyuma don nyina seli la kata seli kena la nae. Feritani do fana ye seka fe nyuma dom na ayere bolo sello. Ali glasi mi me dom demsen bolo. Feritani uba ye demsen to bolo sello fambe fe. Glaso beka nga domo beka nga nemu fambe fe. Aloko bola. Olu koni même mona lumi kono oye malo dom ka bo. Olu be sigile sladawla ka demsen tawla je o labeni me konma o pare ni me konma amuso den fitini nunu labeni me o baw bolo demsen muso den fitini o kun labena o baw bolo en fawni ambaw. Que chacun s'occupe d'un orphelin. Bientôt c'est la fête de Tabaski. N'oublions pas les orphelins. N'oublions pas les femmes veuves. Les orphelins ont besoin de vous. Un orphelin, le jour de la fête, il reste seul. Il va observer les autres. Il va regarder les autres. Il va regarder les enfants. C'est un enfant aussi. Il en vit. Il veut aussi se réjouir, mais quelque chose lui bloque. Les moyens. Qui va s'occuper de lui? Qui va prendre soin de lui? Qui va l'accompagner? Qui va l'habiller? Moi, je te dis ce conseil-là. Mets ça dans ton programme. Passe par les imams qui font ce genre de gestes aux orphelins. Imam, cherche-moi un orphelin. Imam, est-ce que vous avez l'adresse des orphelinats? Oui, on peut vous aider. Pour que chacun de nous, nous tous, nous puissions. Le geste, il est très important en islam. On n'a pas besoin de taper la poitrine. Moi, je fais ceci, je fais cela. Non. Mais le geste, c'est confidentiel. Le geste, on le fait à cause de Dieu. Le geste, c'est non seulement, ça va t'aider dans ce bas monde-là, et Inch'Allah, tu auras aussi des récompenses. Inch'Allah. Je sais que tes enfants, tu as déjà préparé, tu as déjà bouclé leur fête. Masha'Allah. Ils vont porter des boubous, ils vont porter des basins, ils seront bien habillés comme toi. Tu sors avec ta famille, vous partez à la prière. Certes, est-ce que vous savez qu'il y a des familles aussi qui veulent sortir comme vous? Il y a des enfants aussi qui veulent aussi sortir comme vous. Mais souvent, nous oublions ces enfants-là. Nous ignorons ces enfants-là. Et pourtant, la religion qui est l'islam, c'est une religion de partage. C'est une religion, on doit regarder les pauvres.
Est-ce que tu seras content quand tu seras avec tes enfants en voyant un enfant musulman avec des habits déchirés le jour de la fête? Wallahi, tu ne seras pas du tout content. Et tu vas même te poser la question, et pourquoi ses parents l'habillent comme ça? Et pourtant, l'enfant n'a plus de parents. Peut-être il a des tuteurs, mais ses parents ne sont plus dans ce monde-là. Mais tout ce que je peux te dire, il y a tellement des orphelins en Guinée, Conakry. Il y a tellement des orphelins en Côte d'Ivoire, Abidjan. Il y a tellement des orphelins au Mali, Bamako. Il y a tellement des orphelins au Sénégal, Dakar. Il y a tellement des orphelins au Libéria, Monrovia. Il y a tellement des orphelins au Ghana, Accra. Il y a tellement des orphelins partout chez nous en Afrique. Les orphelins sont là. Mais le problème est que nous oublions les orphelins. Chez nous, ils n'existent pas. Ils sont bel et bien là. Est-ce que vous savez qu'il y a des centres islamiques qui abritent les orphelins? Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux même chez nous présentement que seulement les orphelins? Il y en a plein. Et nous remercions les parents, nous remercions les musulmans qui ont commencé déjà cet acte-là bien avant. Et chaque fête de Tabaski, ils collectent, ils envoient aux orphelins. Que Allah me la baraka sur vous. Ametu anka folie là c'est ambadima slamo. Mais nous kenime koka deme nyasi feretanuma. Seli obe feretanu fariabo. Seli obe deme blakata feretanuma. Kiamalo maami me soninke, maami me dilike. Sika fo itala inati na kala kelen kiamalo. Anyanjilaja nunu deun. Oma dali Allahu Taala fe o fa no bawesa. Oyo yereye alali. An yere ka ciden belebele sallallahu sallam Allahu Taala inin la jarabilu nyona laka. Ka to abba kono ala ya faka kalfam nala. Ashibe sannani na ala ya baka kalfam nala. An ka ciden mona ni feretania bunda kono. Ka yara kanne ni ela ka fo ko feretania lebute. Ayi la jarabili ni latigele ka bo ala yoro ka laburi aka jonka. An kanu nyongo an fleba kelengele nambe ma korobaw funankenu demsaw amen nyinin befe. Ejilaja na sore be bol lajneli woleli ke e be bol lajne vilimina manyini ngalike yala eske feretani do tewa ne balmache na sore be Côte d'Ivoire le woleli ke nyini ngalike quartier wala e saya minu be kala kleflani na muso minu bana be ba donc afoko Afrique kagbele de minu be nunu de unka kobe kedi adendo be desa koson o ka école be lalo desa koson ka mandrasa be lalo no ka école no ka mandrasa la éducation raté la o teta kalana o teta mandrasa la nunu demsen do san woron vla san segi o be baradam na subhanallah nunu demsen do san segi ibo yo beta kata sirelike kata samaro sire nunu demsen do be boye o beta jom misiri dawla ani jama o beta mayoro munu la ka fisabillaike nunu demsen do mate minu makobola ka fuilo nye ninta kata black kalangero pour que ni fana yeke sini dina lasela badoy pour que ni fana yeke dina chefardoy tunya amiria batetaula ma minu be Côte d'Ivoire ye wolelike emi me bo boake nyiningalike est-ce que feretani do tewa emi me bo katola nyiningalike emi me bo odiene nyiningalike emi me bo korogo nyiningalike emi me bo bunjali nyiningalike emi me bo Abidjan emi me bo Zenula emi me bo Vavois emi me bo Dalwa emi me bo Gagnoa emi me bo Divo emi me bo ma nyiningalike ebe na ta soro yetima dendo be dogola wallahi sayabe ka alaka lolonda alaka seconda do lebe kangasa do fabe kangasa do babe kangasa emi me malla ejilaja ma nyiningalike sikaso ebe ta soro feretani do be o makobe demena emi me bo Segu ma nyiningalike feretani do be o makobe demena emi me bo Bamako nyiningalike feretani do be anye toka an hakili la borison neni ekanata ka fo kunyanamaya bede etede amanka salon nyuma ukona nanka momlu kono wallahi fengaro be mino tekelenye aw me dunka fakela anyere domini do be na mena frigo la mata ka bon nyamala ame domini min bon nyamala ni ataka di do mabi subhanallah olube sawa ni sodiala wallahi islama yere ni be domini ke wati dola etwabula ame Allah taala fode ni kanye shie ame shie dun ibeta busoro ayoro chamana na nye doti ke dorama bla anyere ba fongo ko famena dum abeta ka bla frigo la anta dum ko fe ni mbebe bo frigo la kata la fli shie kamau she woro ni mbebe ke
wallahi dobe billahi dobe ni selite ka fo ko lu sogo dun ka dun ni selite ka do de do yere be ka men ko ka sogo ke nala wala ma ko ka jege ke nala wallahi ni setei o ko so na mirila so farafina to mi me dun mo do ka tona sogo te se blalala abe ke gbane ka ke gbane niata mana mi mola ibo domo bila nyina sogo ko no te ka sogo ke tonala fo ka ladia no te to ka dida domini baraka man bado ni ya ye mo chaman bani me tola et pourtant an yere ka domini yere do akadi ate mo kele abe adamaden kono labla bana chama me tanke ni be tudun alhamdulillah Allah taala bi deme bana ni chama ma malo yere ka bana ka dugu ka tme toka me mune ya to lo bola mo chama na amake komi ko gora lele to ke choko minute me ke farafina dese sogote kala jegete kala bon mo der law le la to ko la no te to domini mama no te ni to la bena kanya ka sosi la ben kanya ka jega ukala ka sogo kala abe diabe do imaginons mo do be 140 anifla na songo te deme keme flaka ebe ta dudo soro mo mi me balola e akachani mo mugaye olu bela kafoni siri ni me keme fla de ma sefa keme fla ma on mon long franginia la me sefa keme fla euro la ama fosa ama euro fla erebo 2 euros o ere ka chat doni ni sefa keme fla do signi mo lema imaginons olu bena mune sanka kenai ha eba donc afo how koni subhanallah foni Allah taala nyana muma mais il y a des gens qui souffrent malnourrition domini nyuma tekela faribe kanga bananya bema neni eyeto kamiri doni wallahi nous devons dire alhamdulillah neni ekanga Allah taala tanu anganga Allah tanu de ambe anya Allah taala fo mais anya donc afo ko mado be en kofe mo munu mako be demena itese ka bedeme wallahi itese ka bedeme mais jilaja ni deme be bolola wati iseko ye munye yoke ini Allah taala chemalala est-ce qu'il va dans saraka min kadi Allah taala kat me saraka beka kira ko sallallahu alaihi wasallam saraka min kadi Allah kat me saraka beka saraka min ni be fe ka bo aboloti la anna folo mi me bolu kuncho anna folo boloti la quoi o saraka kadi Allah taala parce que bi yere kele ki ni kele taso bola kadi Allah taala ma alhamdulillah rabbil alamin la dilika min tume ambolo kadi an yere kuma ani an fawni ambaw o de deme ama Allah taala dalikan ke deme kala nyuma chama Allah taala bulala mu kala ka an hakili la jigi mawla minu segani me ikana nyina de ni be selfan sanga di dewma ni dew ka selfan sa ejilaja sabari yeferetani kelemble ka programme no ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim qala muhammadu ni yatima tabaga na do la do baga ni yatiman do ta ni yatiman do fariabo ele ko sebe ko bilote ele era ko kika furu ko banmote ele era ko banado bilaka kenime kiseote mbalma cheni mbalma muso ikasaraka bola chaya domini chamana saraka be do adamade ko chamanche saraka be na adamade ko chamana ijilaja nyina seliba yese ka yatima dendo fariabo alni samarolo yaka samarasa ini Allah taala chamalala ika chidem belebele kuma sallallahu alaihi wasallam ko leni yatima den lado baga ko be kektane arjina kono ko min bolo kuna den fla eleni ala kerabe na gbere nyongona arjina kono muna parce que c'est là ka yatima do lado. Est-ce que nous sommes réellement prêts cette année? On va essayer de s'occuper des orphelins. On va chercher l'air à mener Nyadjouja. Inch'Allah, nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur nous. On va tout faire, Inch'Allah, pour aider les orphelins. Pour que nous oyese ka seli ke nyagala.
partout. À Danite Yoro Kelena. S'il vous plaît, à Danite Yoro Kelena. Moi, je vais faire Feretani no deme. Bashitala, wallahi, be set temena en fait. Feretani min demento. Allah to fitato Feretani mimma. Abela tame, kakla fana ki ni Feretani nimbla kontaki la. Ni be se ka ki ka kontaki personnel. Amani islama befe. Anyanjila jakan janto Feretanu la. Tous ceux qui veulent aider les orphelins. Si tu ne connais pas des orphelins, vous pouvez passer par Imam Diané. Il va vous donner un orphelin. Tu seras en contact avec l'orphelin. Que l'orphelin soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit en Guinée, qu'il soit au Mali, alhamdoulilah, nous avons des orphelins partout. N'oublie pas, la fête est déjà proche. Les orphelins vous attendent. Ton orphelin t'attend. Et cet orphelin-là va te faciliter va te faciliter le paradis. L'orphelin là va faire en sorte que le prophète sera ton voisin au paradis. Chacun a son orphelin. Chaque musulman a droit à un orphelin ou plusieurs orphelins. Donc nous vous attendons pour que nous nous s'occupons des orphelins. Kaklafana fait nous ka sankadoma. Ama essaye teria bolo manka asan pour que inshallah a essaye la klana o fana ye sawa suno feretani malo fe mieseli demsen to e seli surunyana buabe na ta sagasa amena na sagasa ludala ame sawa yatimando makoto la de e ni kamebe sagasa na falebe olu beile la hawla wala quwwata illa billah fokabole. Ils sont là comme des suiveurs au fait. Ils sont devenus des sous-couverts. Ils n'ont pas de domicile fixe. Il ne se réjouit même pas. Parce qu'il s'est dit qu'il a perdu son papa. Imaginons le jour de la fête. Si un orphelin pleure, et pourtant nous avons les moyens pour empêcher que les orphelins pleurent. S'il vous plaît, nous vous demandons en Allah, chacun doit avoir un orphelin. On peut vous donner des orphelins. Inch'Allah, pour que la société musulmane soit une société que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué. Minye hina ye, ame hina nyona, komi kera ye hina ko fachogo mina. Ne mama ye gbele ya do wuli kabu ibadendo ka, ala fana me gbele ya do wuli kabika, ala ma annoroyala, ala ma ankela nyani kenawe, ala ma nyanka mizani lagbuliya, ne balma chani balma muso. Tanke ni deme me kofo kokola. Wallahi amena Allah se awma. Ne misri koli. Ni feretani koli. Tanke ni deme dobe mi mato. Slama bese ka kaburu nema koroka toya. Slama ba ka sini kiyama nema. Wallahi amala se awma. Mami yi kanumba mami ma arjine nataye. Mami kako kadi mami ye fe na fla be nyon soro arjine kono. Notre personne n'est milliardaire parmi nous. Personne n'est riche na politique tanchema. Mais le paix que nous gagnons là. En kanime ka fitini min soro. Ni Allah Ta'ala sona anyan jilaja ka adodo yoro chamana ala manno yala. Donc au kana nyina beyi jilaja nyina célibat en bela kafoni surtout quand on calcule les frères et sœurs qui sont avec nous inchallah sur ce site là. Les amis de Imam Diané, vous êtes nombreux et vous contribuez matin midi soir. Quand nous lançons des fils habilillah, vous êtes au top entre vous et Dieu. Et cette fois-ci aussi, on va essayer de s'occuper des orphelins. La fête qui vient là, ça nous reste un mois. Que Allah facilite la bonne compréhension. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.